Ba. Sino yun? Bebay, ikaw? Hi ka, hi. 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 Ay, Shayden, hi. Ay, ramak. Ay, Shayden, hi. Hi. O, sige na. Kain mo na to. Doon na to nakain. Grabe naman yan. Eat na, eat. Hi. Ush. Hi. Hey. Hi ka, hi. Hi. Hey, Aiden. Ah, dito, dito. Lagyan mo na natin sa saret, ha? Ah. Ha? Lagyan natin sa saret. Ah. Para malamig. Inom ka? Siya. Oo na. Lamig yan. Baba mo yung baso. Hi ka na, hi. Hi. Ano na una doon? Ano mo sa tapon, ha? Sige na. Sige ka na.